हेलो एवरीवन। आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 3 यूनिट 3 रो गुप्त राजत्व यही चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट सर्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा जैकि आपको परीक्षा उपयोगी अटे। वीडियो को आदि स्किप न करी शेष पर्यटन देखूँ कहीं क्वेश्चन गुड़िक बहुत गुरुत्व रही। एवं आसतु क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची ना डैश युग को प्राचीन इतिहास सुवर्ण युग बोली कहुए। यहाँ हूँ गुप्त युग को प्राचीन इतिहास सुवर्ण युग बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन विष्णु शर्मा डैश रचना करते पंचतंत्र रचना करते। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त वंश राजा डैश निजकू परम भागवत उपाधि भूषित करते द्वितीय चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश गुप्त सम्राट कवि राज उपाधि भूषित होते ना समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आसुची चीन परिव्राजक डैश द्वितीय चंद्रगुप्त राजत्व काल भारत आक्रमण भारत भ्रमण में आसी फाइयान द्वितीय फाइयान समय चीन परिव्राजक किए थे ना फाइयान जी कि द्वितीय चंद्रगुप्त समय भारत को से भ्रमण करने आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त राजा डैश समय अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठित करते ना समुद्रगुप्त समय। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश थिले अभिज्ञान शंकुतलम रचयिता ना कालिदास थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश न्यूटन को बहु वर्ष पूर्व माध्याकर्षण शक्ति संपर्क सूचना मिलता है ना ब्रह्मगुप्त समय। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिधर्म कोश डैश उपर आलोकपात करथिला ना बौद्ध दर्शन उपरे। नेक्स्ट क्वेश्चन रघुवंशम रचयिता किए थे ना कालिदास। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 11 को डैश और डैश जैन दर्शन प्रधान पुस्तक भाव परिगणित होता है ना निरुक्ति व चूर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश पुस्तक आर्यभट्ट पाटिगणित विजय ज्यामिति एवं त्रिकोणमितिर संपर्क बहुल आलोचना करते ना आर्यभट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश बृहत जातक और रघु जातक नाम दुईटी पुस्तक रचना करते ना बराह मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश शून्यर व्यवहार संपर्क प्रथम सूचना प्रदान करते ना आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन महाजन सूत्रालंकार बोधिसत्व भूमि एवं 8 कथा डैश दर्शन पर आलोकपात होता ना बौद्ध धर्म उपरे। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश न्याय बिंदु पुस्तक रचना करते धर्मकीर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश खंड खाद्य को वो ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक रचना करते ना ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश पदार्थ संग्रह पुस्तक रचना करते ना प्रशस्त पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश सूर्य सिद्धांत पुस्तक सूर्यपराग और चंद्रग्रहण संपर्क में व्याख्या करछंती ना आर्यभट्ट। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा डैश को पुस्तक बृहत संहिता ज्योतिष भूगोल उद्भिद विज्ञान गृह नक्षत्र संपर्क में गान एक चलती विश्वकोश थिला ना बराह मीर पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त कालर भित्तिभूमि डैश थिला ना धर्म थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंतार चित्र डैश रूपे प्रसिद्ध लाभ करिछि ना भित्ति चित्र उपरे प्रसिद्ध लाभ करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंतार डैश नंबर गुंफार बुद्धदेव कपिलावस्तु प्रत्यावर्तन दृश्य अलंकित होइछि ना 19 नंबर गुंफार। नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा अजंतार डैश नंबर गुंफार बुद्धଙ୍କ जन्म प्रासाद एवं इंद्रलोकर चित्र सह एक नर्तकीय सुंदर चित्र अंकित होइछि ना 2 नंबर गुंफार। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश नंबर गुंफार मुर्मुषु राजकुमारी चित्र अंकित होइछि ना 19 नंबर रे। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा डैश भास्कर्यर मूल मंत्र थिला एक पृथुलता और सौंदर्य धार्मिक भावना ना मथुर भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त आलाहाबाद अभिलेखा डैश रचित होता ना गद्य भाव रचित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन
ହସ୍ତାବେଦ ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ପାଲକପ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାଳନ୍ଦା ସାରନାଥ ଏବଂ ମହରା ମାଳଣ୍ଡୁଠାରେ ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ଡେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି ନା ବିହାରରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଥିଲେ ଡେସ୍ ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟନମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗମୀନ ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାଳିଦାସ ଡେସ୍ ଏବଂ ଡେସ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ରଘୁବଂଶମ୍ ଓ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଘ ଡେସ୍ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଶିଶୁପାଳ ବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଟ୍ଟି ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଭଟ୍ଟିକାବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସୁଦୂରକ ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ପୁଚ୍ଛକ ମୂର୍ଚ୍ଛକ କଟିକମ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦର ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଥିଲା ଡେସ୍ ପୂରଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦରେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଭାରତର ଲେପେନ୍ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଭାରତର ନେପୋଲିୟନ୍ କିଏ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ବିଲଛବି ରାଜକନ୍ୟା କୁମାର ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଗୁପ୍ତାବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ରାଜକୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଶିଳାରେ ପ୍ରସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନା ଆହ୍ଲାବାଦ ଶିଳାଲେଖରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ନା ହରିଶେଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ନିଜକୁ କବିରାଜ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ବ୍ୟକ୍ତମାଦିତ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଉଜ୍ଜୟିନୀଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ସମ୍ରାଟ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ କୁମାରଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମହେନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ କୁମାରଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନା ହୁଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ହୁଣମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କେଉଁ ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଳବିକ କାଗ୍ମି ଚିତ୍ତନ ନାଟକ ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ ନା କାଳିଦାସ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଭୂମରାରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ନା ନାକୁଠାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା କିଏ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳଭଦ୍ର ଥିଲେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦଶାବତାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଦେଓଗଡ଼ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭିଲେଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାପଡ଼େ ନା ମେହେରଅଳିଠାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ନିଜକୁ ପରମ ଭାଗବତ ଉପାଧିରୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ନା ଗୁପ୍ତ ବଂଶର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ ମୂଷକଟିର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁଦୂରକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୃହଜାତିକର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ନା ବରାହ
मीर। यह आपंकर हिस्ट्री ऑनर्सर मेजर पेपर 3 यूनिट 3 गुप्त राजत्व ये चैप्टर इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मुझे डिस्कस कली। निश्चित भाव भिडियो आपण सांग सेयार करूँ और मो डिस्क्रिप्शन मोर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अच्छी से आप क्लिक करके ग्रुप जॉइन हो जातु जहाँफल आपण मैंने पीडीएफ गुड़िक पाइपर और निश्चित रूप चैनल टी सब्सक्राइब करूँ जहाँफल जो नेक्स्ट वीडियो मुझे अपलोड करी आप नोटिफिकेशन पाइपर और वीडियो टी देखिपारे से चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू ऑल।